Ladies and gentlemen, we continue with the action here at Go Thai Arena. Once again, proudly brought to you by the fighter in the blue corner. He steps in wearing black with gold and white trim. When he stepped on the scale, he weighed in at an official 117.5 pounds. And after stepping into the ring 18 times as a professional, he maintains a record of 12 victories against 6 losses, and 6 of his victories coming by way of KO. Fighting out of Denpasar, Indonesia, John Bajawa. Standing across the ring in the red corner, wearing blue with white trim. When he stepped on the scale, he weighed in at an identical 117.5 pounds. And he enters the ring, an undefeated fighter with 13 victories. 8 of those victories coming by way of KO. The Wonder Kid from Hong Kong, China, Rex Shaw. Iya, sobat olahraga dimanapun saat ini Anda berada, duel ganas petinju Indonesia berhadapan dengan petinju asal Hong Kong dalam duel di kelas terbang super 52,2 kg. John Bajawa dari Indonesia berhadapan dengan Rexo dari Hong Kong. Kalau kita ketahui bersama bahwa Rexo ini dianggap oleh banyak orang bahwa dia sebagai Manny Pacquiao yang baru dengan selalu menunjukkan gaya yang benar-benar destruktif. Kualitasnya inilah yang membuatnya menjadi favorit baru di Asia pada kala itu. Ya, kita saksikan duel berlangsung cukup menarik kali ini. Sejak bel ronde pertama dibunyikan, kedua petinju langsung melancarkan dengan saling jual beli pukulan. I like the way he's getting his positioning now and using his firing and getting off the way Rex is coming in. It's hard to counter him. Jawa, tough kid, 12-6, 6 knockouts. They had to react, Chow. They want to see Makansev. Kemudian pada ronde yang kedua, pertarungan semakin menarik. Pukulan strike dan jab kiri dari Rexo ini petinju Hong Kong sangat keras, sempat mengenai wajah dari John Bajawa. Namun petinju Indonesia masih terlalu tangguh untuk dihadapi hingga ronde kedua berakhir. 25 seconds ago now in round 2. Movement. Jawa having difficulty landing clean shots as Rex skips away. Nice left hook. Jawa does a lot of pity patting. How about the last fight, Adriana, Rex here? Kemudian di ronde yang ketiga, Rexo ini mengambil inisiatif langsung untuk menekan lawan dan melancarkan pukulan. Namun Bajawa pun juga tak ambil diam, dia juga membalas dengan beberapa pukulan. Seiring berjalannya menit, petinju Indonesia nampak kesulitan dalam meladeni serangan-serangan yang dilancarkan oleh petinju Hong Kong. Kemudian upaya yang dilakukan John Bajawa dengan selalu merangkul lawan itu membuat wasit harus memberi peringatan. This guy will not let a fighter hold. 13-0, 8 knockouts. Nice uppercut again. Indonesian tries to fight out the ropes, but Rex won't have it. Now he grabs and holds. Kemudian di ronde yang keempat, Rexo ini semakin ganas. Pukulan kombinasinya sempat menerobos double cover dan mendarat telak di wajah John Bajawa. Can't count on this guy. He's got to get off first, and he can't do it with this guy. Show on the assault again. He's a hard shot. 2 shots. Do something to get this guy off first. Nice combination of punches, and he almost has the hang on that time. Petinju Hong Kong ini semakin percaya diri untuk terus selalu menekan, sementara John Bajawa berusaha untuk selalu bertahan. Namun kendati usaha keras yang dilakukan oleh petinju Hong Kong untuk merobohkan Bajawa ini
belum tercipta hingga bel ronde keempat berakhir. Shots. Bajawa's throwing him, he's just not landing. That ends the fourth round. Kemudian di ronde yang kelima, langsung beberapa pukulan kombinasi keras dilayangkan oleh petinju Hong Kong. Starts off the combination of the body of Bajawa. Sejak menit awal ronde kelima, petinju Indonesia ini semakin kewalahan menerima pukulan bertubi-tubi dan hanya mampu untuk bertahan saja. Melihat kondisi yang demikian, akhirnya wasit menghentikan pertarungan karena merasa bahwa John Bajawa ini tak mampu lagi untuk melanjutkan pertarungan. Dengan demikian, Rekso, petinju asal Hong Kong tersebut dinyatakan menang TKO di ronde kelima atas John Bajawa, petinju Indonesia.